नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज इस दौर में दो ज़ुबानें ऐसी हैं जो अक्सर ममालिक में बोले जाने वाली ज़ुबान हैं, वो इंग्लिश और अरबिक हैं। और आज इस वीडियो में हम दोनों ज़ुबान को बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। लेसन 7 अद्दर्सुस्साबिउ गुरफतुन गुरफतुन रूम रूम अर्दुन अर्दुन अर्थ अर्थ सक़फ़ुन सक़फ़ुन रूफ रूफ समाउन समाउन स्काई स्काई अलमुन अलमुन फ्लैग फ्लैग जैबुन जैबुन पॉकेट पॉकेट सरीरुन सरीरुन चारपाई बेड अयना सुआलुन means where أين الكتاب أين الكتاب where is book where is book أين القلم أين القلم where is pen where is pen أين الورق أين الورق where is page where is page الكتاب في المحفظة الكتاب في المحفظة the book is in the bag the book is in the bag القلم في المحفظة القلم في المحفظة the pen is in the bag the pen is in the bag الورق في المحفظة الورق في المحفظة the page is in the back the page is in the back أين القلم أين القلم where is pen where is pen القلم في الجيب القلم في الجيب the pen is in the pocket the pen is in the pocket أين يدي أين يدي where is my hand where is my hand يدي في الجيب يدي في الجيب my hand is in the pocket my hand is in the pocket أين الطفل أين الطفل where is baby where is baby الطفل في السرير الطفل في السرير the baby is in the bed the baby is in the bed أين أنا أين أنا where am I where am I أنا في الغرفة أنا في الغرفة I am in the room I am in the room أين أنت أين أنت where are you where are you أنت في الغرفة أنت في الغرفة you are in the room you are in the room أين صديقي أين صديقي where is my friend where is my friend صديقي في الغرفة صديقي في الغرفة my friend is in the room my friend is in the room نحن في الغرفة نحن في الغرفة we are in the room we are in the room العلم فوق رأسي العلم فوق رأسي the flag is over my head the flag is over my head السماء فوق رأسي السماء
فوق رأسي. The sky is over my head. The sky is over my head. الأرض تحت قدمي. الأرض تحت قدمي. The earth is under my foot. The earth is under my foot. المسطرة تحت قدمي. المسطرة تحت قدمي. The ruler is under my foot. The ruler is under my foot. أين السقف؟ أين السقف؟ Where is roof? Where is roof? Roof is over my head. Roof is over my head. أنا أسأل. أنا أسأل. I ask. I ask. أنت تجيب. أنت تجيب. You answer. You answer. هل الكتاب في المحفظة؟ هل الكتاب في المحفظة؟ Is the book is in the bag. Is the book is in the bag. نعم الكتاب في المحفظة. نعم الكتاب في المحفظة. Yes, the book is in the bag. Yes, the book is in the bag. لا بل الكتاب فوق المنزلة. لا بل الكتاب فوق المنزلة. No, the book is on the table. No, the book is on the table. تمت بالخير. مع السلامة.